Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne Maîtriser le français de A à Z. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier un conte qui s'appelle Le Petit Poucet, avec son explication bien sûr. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بأفضل الأحوال. مرحبا بكم في قناتكم Maîtriser le français de A à Z. اليوم أقترح عليكم قراءة حكاية اسمها Le Petit Poucet مع شرحها. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناتي، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. لنبدأ إذا. Donc on commence. Il était une fois un petit garçon si petit qu'on l'avait appelé le petit poucet. كان يا مكان وعبارة il était une fois تستعمل في الحكايات، يعني بالفرنسية les contes CONTE تكتب هكذا، وتعني كان يا مكان. طفل صغير، أن نقول أنه كان قزم، كانوا يسمونه le petit poucet. pouce بالفرنسية تعني الإبهام، و le petit poucet تعني الإبهام الصغير. Ses parents étaient pauvres، يعني أن والديه كانا فقيرين، et comme ils ne pouvaient plus les nourrir, ils décidèrent de les abandonner dans la forêt. وبما أنه لم يكن لديهم ما يسدون به حاجتهم، les nourrir يعني ما يأكلوه، قرروا أن يتركوهم في الغابة. Mais le petit poucet avait tout entendu. La liaison. عوض أن نقول tout entendu، بلا liaison on va dire tout entendu. يعني أنه le petit poucet قد سمع كل شيء et il était allé ramasser des petits cailloux blancs. وذهب ليجمع بعض الأحجار البيضاء. Le lendemain, dans la forêt, le bûcheron et sa femme s'enfuirent en laissant les enfants tout seuls. يعني وفي يوم الغد le bûcheron et sa femme. Le bûcheron يعني الحطاب, c'est la personne qui ramasse les bûches. يعني أن le bûcheron et sa femme تركوا أولادهم وحيدين في الغابة. Ils étaient perdus. لقد ضاعوا. Mais le petit poucet avait laissé des cailloux blancs sur le chemin. Grâce à lui, ils purent rentrer chez eux. لكن قد قام le petit poucet بترك أحجار بيضاء على طول الطريق، وبفضل ذلك تمكنوا من العودة إلى المنزل. Chez eux يعني إلى منزلهم. Bientôt, les parents n'eurent plus de nourriture et ils décidèrent d'abandonner une nouvelle fois leurs enfants. وللمرة الثانية لم يجد الوالدين ماذا سوف يأكلون، وقرروا ترك أبنائهم مرة أخرى. Le petit poucet voulut aller chercher des petits cailloux, mais la porte de la maison était fermée. وفي هذه المرة أيضا قرر le petit poucet أن يذهب، يعني أنه أراد أن يذهب لجمع بعض الأحجار، لكنه قد وجد باب البيت مغلقا. Les parents amenèrent les enfants dans la forêt et s'enfuirent. Amener, c'est l'infinitif du verbe amener, c'est amener، يعني اصطحب. وفي هذا السياق يعني أن الوالدين اصطحب أبنهما إلى الغابة وهربوا. S'enfuir, ça veut dire هربوا. Sur le chemin, le petit poucet avait jeté des miettes de pain. يعني على الطريق قام le petit poucet برمي فتات الخبز. Les miettes de pain. Le pain هو الخبز les miettes هما الفتات. Mais quand il voulut retrouver son chemin, les oiseaux avaient tout mangé. لكن عندما أرادوا العودة للمنزل، يعني على نفس الطريق، وجدوا أن الطيور قد قامت بأكل كل شيء، يعني أن الطيور قد أكلت فتات الخبز. Ils étaient vraiment perdus. لقد ضاعوا. Le petit poucet grimpa en haut d'un arbre et vit une lumière. Il alla frapper à la porte, mais c'était la maison d'un ogre. قام le petit poucet بالتسلق إلى أعلى شجرة ورأى، ثم ذهب ليطرق الباب، لكن وجد أن هذا البيت يملكه غولا. La femme leur proposa de les cacher pour la nuit. اقترحت عليهم زوجة الغول، la femme يعني امرأته المرأة، بأن تخبئهم طول الليلة. Quand l'ogre arriva, il dit: ça sent la chair fraîche. يعني عند قدوم الغول قال لهم أنه يشم رائحة
حتى اللحم الطرية. لا شير هي لحم الإنسان مثلا، وفريش تعني طري فري، طري masculin, fraîche féminin طرية. Il trouva les enfants sous le lit et voulut les dévorer. وجد الأطفال تحت الفراش وأراد أن يلتهمهم. dévorer يعني يلتهم. Mais la femme de l'ogre réussit à le convaincre de les manger le lendemain. لكن زوجة الغول نجحت في أن تقنعه بأن يأكلهم يوم غد، حتى يوم غد. Elle les coucha dans un grand lit à côté du lit de leurs 7 filles. يعني أنها وفرت لهم فراشا كبير كي يناموا فيه بجوار فراش بناتها السبع. Dans leur lit, les filles de l'ogre portaient toutes une couronne d'or. يعني في فراشهم كانت جميع بنات الغول ترتدي une couronne d'or يعني تاج من الذهب. Pendant la nuit, le petit poucet échangea les couronnes contre les bonnets que portaient lui et ses frères. يعني أثناء الليل قام le petit poucet بتبديل تاج البنات مع القبعات اللواتي كان يرتديهن هو وإخوانه. Quand l'ogre arriva, il tâta la tête des enfants. عند قدوم الغول بدأ يتلمس رؤوس الأطفال. Il sentit les bonnets et d'un coup, il coupa la gorge de ses filles. يعني عندما أحس بوجود القبعات قام بالتهام أوبعة حناجر بناته، حنجرة أو حلق، يعني c'est la même chose. Au matin, le petit poucet et ses frères s'enfuirent. وفي الصباح هرب le petit poucet وإخوانه. Quand l'ogre se rendit compte de son erreur, il fut très en colère. يعني عندما علم الغول بالخطأ الفادح الذي ارتكبه، أي أنه التهم بناته عوض الأطفال، غضب غضبا شديدا. Il fut très en colère يعني أنه غضب كثيرا. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et partit à la poursuite des garçons. بعد ذلك لبس حذاءه. Les bottes de 7 lieues يعني حذاءه العملاق، وذهب لكي يبحث عن الأطفال. L'ogre sauta des montagnes et des rivières pour rattraper le petit poucet. ولكي يجد le petit poucet ذهب الغول في عدة جبال يعني montagne et des rivières يعني سهول لكي يجد le petit poucet. Les 7 frères se cachèrent derrière un rocher, mais ils étaient fatigués et ils s'endormirent contre ce rocher. يعني أنه الإخوان السبع اختبأوا وراء حجر كبير. rocher يعني حجر كبير. Ils étaient fatigués. كانوا تعبين وناموا وراء هذا الحجر. Le petit poucet dit à ses frères de rentrer chez eux. يعني أنه le petit poucet طلب من إخوانه أن يعودوا إلى بيتهم. chez eux يعني إلى بيتهم. Il s'approcha de l'ogre et lui vola ses bottes de 7 lieues. اقترب من الغول وسرق له حذاءه الكبير. de 7 lieues يعني أنه كبير جدا. Dès qu'il les mit, les bottes se mirent à la taille de ses pieds. عندما ارتدى le petit poucet حذاء الغول أصبح الحذاء على مقاس le petit poucet. Il alla voir le roi qui lui proposa d'être son messager. ذهب ليرى الملك الذي اقترح عليه أن يصبح رسوله أو مساعده. Après avoir gagné beaucoup d'argent, il retourna chez lui et retrouva ses frères et ses parents. بعدما جمع مبلغا كبيرا من المال وربحه، رجع le petit poucet إلى إخوانه وإلى عائلته، ونلاحظ أن النهاية كانت سعيدة. La fin était heureuse. J'espère que le conte vous a plu. Laissez-moi en commentaire vos avis et n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un like pour m'encourager. حصة اليوم قد انتهت. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك للتواصل بكل جديد. أتمنى أن تكون الحكاية قد أعجبتكم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.